अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने अहले खाना के साथ खैरियत से होंगे। दोस्तों, कुरान पाक वो किताब है जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। कुरान पाक तकरीबन 23 साल के अरसे में थोड़ा थोड़ा करके अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं जो कुरान पाक को वैसे ही पढ़ते हैं जबकि उसके तर्जुमे और उसके माना से वाकिफ़ ही नहीं होते। सोचने वाली बात है कि आज हम मुसलमान कहलाए जाते हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती भी, और कुरान पाक हमारी किताब है और हमारी रहनुमाई के लिए भेजा गया है। लेकिन सच बात यह है कि हम इससे रहनुमाई हासिल करते ही नहीं हैं, और रहनुमाई हासिल करेंगे भी कैसे जब हमें पता ही नहीं होगा कि इसमें क्या बयान किया गया है, अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या अहकाम बयान फरमाए, हमें किस चीज़ पर अमल करने का हुक्म दिया गया और हमें किस चीज़ से बचना है। दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए कुरान पाक की तालीम बेहद ज़रूरी है। हम अगर इस दुनिया में कामयाब हो भी जाएं, भले जितने मर्जी बड़े आदमी बन जाएं, लेकिन अगर हमने अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारी तो हमारे लिए आखिरत में सवाए खिसारे और नुकसान के कुछ हासिल नहीं होगा। कुरान पाक हमें सिर्फ आयतें नहीं देता, बल्कि ये हमें अल्लाह ताला की रज़ा के साथ ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाता है। कुरान पाक की खूबसूरती ये है कि हम इसके कलाम को नहीं बदल सकते, लेकिन ये हमारी ज़िंदगी बदलने की ताकत रखता है। तो चलिए अपनी इस ज़िंदगी को बदलते हैं और कुरान से ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ करते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू ज़र, अगर तू सुबह को एक आयत कलाम पाक की सीख ले तो वह नवाफिल की 100 रकत से अफजल है, और अगर इल्म का एक बाब सीख ले तो 1000 रकत नफल पढ़ने से अफजल है। सुभान अल्लाह। अब यहाँ एक और बात गौर करने की है कि हमारे प्यारे नबी ने हमारे लिए कितनी आसानियाँ कर दी। उन्होंने नहीं कहा कि बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ना 100 नफल से अफजल है या बहुत आधा कुरान पढ़ना 100 नफल से अफजल है, बल्कि उन्होंने सिर्फ एक आयत कलाम पाक की बोला है। तो अगर देखा जाए, अगर हम अपनी रोज़मर्रा रूटीन में, इतनी बिज़ी रूटीन में अगर हम सिर्फ एक आयत के लिए वक्त निकाल लें तो हमारे लिए कितना सवाब लिखा जा सकता है। तो आइए हम भी अपनी ज़िंदगी में एक दर्स कुरान पढ़ने का मामूल बनाते हैं और अपनी ज़िंदगी में अजर व बरक़ात हासिल करते हैं। तो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना पहला सबक, जो कि सूरत फातिहा से शुरू होता है, जिसमें हम सीखेंगे सूरत फातिहा और उसके तर्जुमे को, सूरत फातिहा के फ़ज़ाइल को, सूरत फातिहा हमें क्या सिखाती है और सूरत फातिहा से हमें ज़िंदगी के लिए क्या सबक मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद के शर से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है। अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, जो रोज़े जज़ा के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। आमीन। रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम फरमाया, ना कि उन लोगों का जिन पर तेरा गज़ब हुआ, और ना उन लोगों का जो गुमराह हो गए। ये था सूरत फातिहा का तर्जुमा। ये वो सूरत है जो कि हम हर नमाज में पढ़ते हैं, और अक्सर औक़ात लोगों से सुनने में आता है कि हमारा नमाज में ध्यान ही नहीं रहता। अगर हम सूरत फातिहा और ये जो सूरतें पढ़ी जाती हैं इनका तर्जुमा हम अपने जहन में रखेंगे तो हमारा ध्यान उन्हीं की तरफ रहेगा और हम नमाज को अच्छे तरीके से अदा कर पाएंगे। चलें सूरत फातिहा की खुसूसियात और फ़ज़ाइल देख लेते हैं। पहली खुसूसियात ये है कि नमाज इसी से शुरू की जाती है, और हर नमाज में ख़वाह वो फ़र्ज़ हों, वाजिब हों या नवाफिल हों, इस सूरत की तिलावत को वाजिब करार दे दिया गया। दूसरी खुसूसियात ये है कि कुरान करीम की सबसे पहली सूरत जो मुकम्मल तौर पर नाजिल हुई वो सूरत फातिहा है। तीसरी खुसूसियात ये है कि ये सूरत एक हैसियत से पूरे कुरान शरीफ का मतन है और सारा कुरान इसकी शरह है। सही बुखारी में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान करीम की सब सूरतों में अजीम तरीन सूरत सूरत फातिहा है। ये सूरत अल्लाह ताला ने बंदों की तालीम के लिए नाजिल फरमाई है कि हक़ ताला ने
یہ فرمایا کہ اس طرح دعا کیا کریں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے صلاۃ یعنی سورۃ فاتحہ کو اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا، یعنی حمد و ثنا تو میرے لیے اور دعا اور درخواست بندے کے لیے ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی، اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے نے میری خصوصی تعریف کی، اور جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے درمیان اور میرے بندے کے واسطے وہ سب کچھ ہے جو اس نے طلب کیا، اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور جو کچھ اس نے مانگا اس کو دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، سورۃ فاتحہ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ سورۃ فاتحہ میں سکھاتی ہے کہ زندگی میں اصل کامیابی دولت، شہرت یا طاقت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق، عاجزی اور سیدھے رستے پر قائم رہنا اصل کامیابی ہے۔ ہمیں سکون اس وقت ملتا ہے جب ہم ہر خوشی، ہر درد، ہر فیصلہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اگر رستہ مشکل بھی ہو تو وہ دعا سے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جو اللہ سے مانگتا ہے وہ کبھی خالیات نہیں لوٹتا۔ اللہ کی ہدایت مانگنے والا کبھی تنہا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ ہر قدم پر اپنے بندے کی رہنمائی کرتا ہے، اور ہدایت صرف چاہنے سے نہیں ملا کرتی، ہمیں ہدایت کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، تب ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ اور یہ دنیا تو ہے ہی آزمائش، یہاں تو ہم صرف امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں، یہاں ہمیں سدا تھوڑی نہ رہنا ہے، ہم تو یہاں اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان دینے آئے ہیں۔ ہماری آبدی زندگی تو آخرت میں ہوگی، جیسا کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ ارشاد ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کہو کہ تم مومن ہو اور تم آزمائے نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں صرف آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، اور آزمائش بہت سے طریقوں پہ لوگوں پہ آتی ہے، جو کہ صبر اور شکر کے ساتھ ہمیں اس آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، تبھی ہمیں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں اس دنیا کے رشتے۔ تو اگر سوچا جائے تو ہم صرف اس دنیا میں ایک آزمائش کے لیے آئے ہیں۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ اگر ہم اس دنیا کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیں گے تو ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے بے چینی کے، اور یہ کہ ہم اس دنیا کو پا لیں، ہم یہ حاصل کر لیں، ہم وہ حاصل کر لیں، لیکن اینڈ کیا ہوتا ہے؟ انسان مر جاتا ہے، سب کچھ یہاں ہی رہ جاتا ہے۔ تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے، اللہ کو راضی کریں گے، تو ہمارے لیے آخرت میں کامیابی ہی کامیابی ہوگی، اور دنیا کا سفر بھی ہمارے لیے آسانی سے کٹ جائے گا۔ یہ تھا ہمارا شارٹ سا لائف لیسن سورۃ فاتحہ کے لحاظ سے۔ اگر آپ قرآن سے زندگی کا سبق سیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن اینڈ لائف کو سبسکرائب کریں اور اپنی روحانی سفر کا آغاز کریں، کیونکہ قرآن کی ہر آیت ایک پیغام ہے، اور ہر پیغام زندگی بدل سکتا ہے۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، شاید کسی کا دل آپ کے ذریعے سے بدل جائے، شاید کسی کو ہدایت آپ کے ذریعے سے مل جائے، یا کسی کی زندگی میں روشنی آ جائے، کیونکہ نیکی بانٹنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔